And you were scared, a little bit scared, to be a Muslim. Yes. And you think you were rejected because of your religion? Only because of my religion. And you were scared, a little bit scared, to be a Muslim. Yes. And you think you were rejected because of your religion? Only because of my religion. मैंने सवाल पूछा है, कुरान मजीद और दीगर मज़हब की किताब में लिखा है कि सबसे पहली जोड़ी आदम और ईव थी, आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम थे, लेकिन साइंस से तस्लीम नहीं करता। हम वक्त में फिर से वापस नहीं लौट सकेंगे, तो किस तरीके से हम साबित करेंगे कि सबसे पहले जो जोड़ी है वो आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हवा थे। पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुरान मजीद एक साइंस की किताब नहीं है, SCIENC, लेकिन ये किताब है साइंस की, SIGNS। ये आयात की किताब है, ये किताब है निशानियों की। और कुरान मजीद में सब साइंस के फॉर्मूला नहीं है, लेकिन कुरान मजीद में 6000 से ज़्यादा आयतें हैं, 6000 से ज़्यादा निशानियां हैं, और इस 6000 में से 1000 से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह साइंस के बारे में बात करती है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि साइंस इतनी एडवांस नहीं है, तो मैं क्यों कुरान मजीद में हर बात पे अमल करता हूँ। जो भी कुरान मजीद में लिखा है साइंस के बारे में, अगर आप मेरी तकरीर सुनेंगे, मिसाल के तौर पे हम कह सकते कि 80% साइंस प्रूफ कर चुका है कि जो भी कुरान में लिखा है 100% सही है। 80% जो कुरान में लिखा है साइंस ये साबित कर चुका है कि 100% सही है। अभी 20% इज एम्बिगुअस, जो हमें पता नहीं। इस 20% में से एक भी फीसद अभी तक साबित नहीं किया गया है कि वो गलत है। अननोन, एम्बिगुअस, पता नहीं, तो हम डालते हैं उसे डाउटफुल कैटेगरी में। डाउटफुल, वी डोंट नो। तो मेरी लॉजिक ये कहती है, अगर 80% 100% सही है और 20% डाउटफुल है, अननोन है, एम्बिगुअस है, उसमें से 0.1% भी साबित नहीं हो चुका कि गलत है, क्योंकि साइंस इतनी एडवांस नहीं है कि उसे साबित कर सके। तो मेरी लॉजिक ये कहती है कि ये 20% भी इंशाअल्लाह सही होगा। और इस 20% में आता है कि पहली जोड़ी इंसान की थी आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हवा। साइंस इतनी एडवांस नहीं कि ये कह सके कि इस जिंदगी के बाद और एक जिंदगी है, लाइफ आफ्टर डेथ। आखिरत के बारे में साइंस इतनी एडवांस नहीं। साइंस ये नहीं तस्लीम करती जो कुरान में लिखा है कि कुरान में जिक्र है जन्नत और दोज़ख का, कुरान में जिक्र है जिन का। साइंस अब तक इतनी एडवांस नहीं कि इसके बारे में कह सके कि ये सही है। तो बहुत सी चीज़ें जो कुरान मजीद में लिखी थी 1400 साल पहले, अक्सर चीज़ें साइंस तस्लीम नहीं करती थी, लेकिन आज साइंस एडवांस होने के बाद, साइंस तरक्की करने के बाद 80% से ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि साइंस आज तस्लीम करती है कि 100% सही है। इंशाअल्लाह हो सकता है कि 50 साल बाद, 100 साल बाद, 200 साल बाद साइंस ये भी तस्लीम करेंगी कि जन्नत है, दोज़ख है, जिन है, एंजल है, और ये भी तस्लीम करेंगे कि पहली जोड़ी आदम और बीवी हवा थी। आपने कहा था कि हर रिलीजन में लिखा है, कि हर बुक में लिखा है कि भगवान एक है, खुदा एक है। तो मैं ये कहना चाहता था कि इस्लाम को क्यों फॉलो करना चाहिए। माशाल्लाह, भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा, अहम सवाल, कि अगर हर मजहब, हर धर्म की किताब में लिखा है कि भगवान एक है, तो मुझे इस्लामी क्यों फॉलो करना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल। अगर हिंदुइज्म में लिखा भगवान एक है, क्रिश्चियनिटी में लिखा भगवान एक है, इस्लाम में लिखा भगवान एक है, तो मुझे इस्लामी क्यों फॉलो करना चाहिए। मैं हिंदू ही रहूँगा, मैं ईसाई रहूँगा। बहुत अच्छा सवाल है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैंने तकरीर की थी चंद साल पहले 1993 में इसी कैंपस में, कुरान एंड मॉडर्न साइंस, कुरान और जदीद साइंस, और उसके ज़रिए मैंने ये साबित किया कि कुरान अल्लाह की आखिरी किताब है। अगर आप इस साइंस से दूसरी मज़हब की किताबों को जांचते हैं,
تو باقی مذہب کی کتاب اس سائنس کے ٹیسٹ پہ نہیں اترتے ہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی کتابیں نازل کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی کتابیں نازل کی. نام سے صرف 4 کا ذکر ہے قرآن مجید میں: توراہ، زبور، انجیل اور قرآن. توراہ وہ وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی تھی. زبور وہ وہی ہے، وہ کتاب ہے جو داؤد علیہ السلام پہ نازل کی گئی تھی. انجیل وہ کتاب ہے جو عیسیٰ علیہ السلام جیسس کرائسٹ پیس بی اپون پہ نازل کی گئی تھی. اور قرآن مجید آخری کتاب ہے جو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی تھی. لیکن قرآن مجید میں یہ بھی لکھا ہے سورہ رعد میں، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں: لِكُلِّ أَجْلٍ کتاب، اور ہر دور میں ہم نے کتاب نازل کی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت سی کتابیں نازل کی ہے، صرف 4 کا ذکر ہے. لیکن جتنے بھی کتابیں قرآن مجید کے پہلے نازل ہوئی تھی وہ صرف ایک گروہ کے لیے نازل کی گئی تھی اور ایک وقت کے لیے نازل کی گئی تھی. جس طریقے سے بائبل میں لکھا ہے، Gospel of Matthew chapter number 15 verse 24, Gospel of Matthew chapter number 10 verse number 5 and 6, کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے تھے. تو انجیل صرف بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے تھے. اسی طریقے سے جتنے بھی کتابیں، جتنے بھی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے یا قرآن کے پہلے نازل کی گئی کتاب، وہ صرف ایک محدود وقت کے لیے تھے اور ایک گروہ کے لیے تھا. لیکن کیونکہ قرآن مجید آخری کلام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52 میں 52 میں، سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1 میں، سورہ الزمر سورہ نمبر 39 ورس نمبر 41 میں، سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں، کہ قرآن مجید ساری انسانیت کے لیے نازل کیا گیا ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلم یا صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے. قرآن مجید میں ذکر آتا ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں: وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا لیکن ساری انسانیت کے لیے، سارے عالم کے لیے اور سارے جہاں کے لیے. تو یہ کہنا ہے کہ جتنے بھی کتابیں پہلے آئی، اللہ کا پیغام ایک ہی تھا، اللہ ایک ہے. اللہ کے پیغمبر انیک تھے لیکن ان کا اہم پیغام ایک ہی تھا کہ اللہ ایک ہے اور ہم اسی کی عبادت کریں. لیکن وقت جانے کے وجہ سے جتنے بھی پہلے کتابیں نازل کی گئی تھی وہ وقت ان میں ملاوٹ آنے لگی. اور آپ کوئی بھی اسکالر سے پوچھو، چاہے ببلیکل اسکالر پوچھو، کرسچن اسکالر سے پوچھو، there are so many interpolation in the Bible. بائبل میں ملاوٹ ہے. اگر آپ وید کے اسکالر سے پوچھیں گے وہ کہیں گے وید میں ملاوٹ ہے. تو جتنے بھی کتابیں پہلے نازل کی گئی تھی ان میں ملاوٹ ہے. جتنے پیغمبر بھیجے گئے تھے ان کا پیغام بدل چکا ہے. لیکن ایک اہم بات ہے کہ یہ کتاب کے اندر ملاوٹ آنے کے باوجود پھر بھی ہر مذہبی کتاب میں توحید ہے. ہر مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ بھگوان ایک ہے.